hambai Srangsati Kok Tripura Hapim Tai TMB News Channel no norok tini ani nago phayoi je present situation no toyei ang kisa kok sanamo songka aun bami norok no ma kawoka tai norok phaimani bami norok no belai ke hambai tai nai tongnai hastene joto tiprasa ani sei opera porno jotono ani fulomung ya farong tai ani saksalai ani chekusu joto mama ani khani khaksama tai hamdamna sibaya farong ang tini okhajo thainai sanani hnai narokna nungmani uddeshon ka mohai tabu je present situation jara chang regional mentality toi je samongkhai tongnai ro MLA MDC tai hado pani samong tangani hnai wansugui je chang netritwa roi tongnai ro leadership khai tongnai ro tabu present no je situation no kok salai tongmani abo belai ke lachima singsa tai hamya abo kaisa dopho omonani kaisa tamnai lokhon abo haine ang wanchu kabuni bagoi ang tinio onyani musungo kaisa te kaisa no hamya nei samani abono at least ja salaimani salaika abono mothagoi गुबै जे बसाङो इसुनो तै जे मुभमेन्ट खालाय दंलायो बिशेष खायै हरिनारि इसुनो तै जे तामनाय डिटेक्ट ताय डिपुट खालायनायनि बागै जे थानसाके जे मुभमेन्ट खालायनाय नांगौ शुद्ध मुभमेन्ट या सामुं खालायनायनि नांगौ आबोनो जों खाबाय खुबायके जों सिरियास के जों tamnai samung tangan nangai awni bagai je tabuk chini leader of no yathya promoi koboko please norok ni jata personal attack khalemani abono mothagai kubui ka hado khani bagai wan subui samung khaikan kai abo belai khe sanai abono ani norok jotoni thanio khoroksa tibrasa hijabo ani request tai norok no khulomoi ang norok no koyao karon tamni himalay tabuk jong nungo bises khai tamnai am janata means jong public ro bises khai tibrasa ro je foreigner issue bangladeshi abung ka tabuk ka program khlai movement khlai kona abung hangka ke secondary se ngai jongsi first gang kai kaisa no tamnai hamya sawoi personal attack khlanyane obo hai mangse obono se first ni tongsio gang bagai abong ka just je chini movement gang abo formality se ni tongsio an bagai ang jotonon kobogo please abono jotono mothak paisi karon chini thanio misunderstanding phayo jemon example first ani jano mote Afro student yes khai tongo 82 two years 67 is me continue movement khai thake kintu 82 hangkang kai 2 years duita part ni thaka a duita part mani karon nang kisa mention khainai ajorao Indira Gandhi ringoi 2 years ni netarok thangka ebong kok salaikya tau ko thangtong ko khoroksa Parina Deborma tai thei thangja ka tabu brom jidi borom nang sini okra Navendra Jamatia thei thangja borom nang sini okra Samasoran Tripura tai thei thangja ka sini borong menang okra Draw Kumarian tai tabu buku thang tongko
খরকসা আজরনি ডাইনামিক লিডার তাবো কংগ্রেস খাইতো দিবাচন্দ্র রায় তাই আজরাও যে মুভমেন্ট খাইনাই তাবো তমবো চিনি বরমনা এডিসিনি চেয়ারম্যান দা জগদীশ তাই চিনি তাবো এডুকেশন ইএম চিনি তাকো বকরা রবীন্দ্রদেব বর্মা বরক আজরাও বড় বুজুর্গ নেতা সাইমানো যে আজরাও যে কাগৈ বিশেষ খাই অ্যাক্টিভ লিডার नि बिसिङाव नाम्बार 1 सारिनि बिसिङाव जेरै अखरा तागो अखरा बिश्वदेव बर्मा जेरै तागो अखरा देवव्रत कलय जेरै तागो अखरा बरंमनां सरल पद जमातिया बरक खरकता आजाराव टिउजेसनि नखरै टीएसपीपी पार्टी गठन खालाया त्रिपुरा हिज पिपल पार्टी कि आज जगह मिसआंडारस्टैंडिंग बा जे बरक कागलाय माने उद्देश्य दङ आं जता स्टा देखायनाय माने नम्बर 1 नागांगाय आजरानि लिडारशिप अब तामने हिंजिनाय दूरदर्शिता अवाब नमा তিনি দেবব্রত চিনি তাককরা দেবব্রত কলয় চিনি তাককরা বিশ্বদেব বর্মা চিনি তাককরা সরল পদ জমাতিয়া বরকন যে দল তুইনানি বাগৈ বরকন ঠিক মতো ব্রিফিং খালাই বরক মানে তামনাই সাইমানলিয়া আপনি বাগৈনো বরক বাদ দংকা টিউজেস বেকা বেখানে আপনি একমাত্র কারণ কবন আজরাও বরক সাকা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট জুডিশিয়ারি আঙ্কাকে जों बाहायके বিশ্বাস खायना इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हानङै दंथों किन्तु बजरिसे जोंनो ब्लैक एंड व्हाइट जदिसे लिखित भावे जदिसे जोंनो गयसि आंखांखा गाबनो जों बाहायके বিশ্বাস खायना अबंखा आजरानि चिनि ताककरा देवव्रत कलय ताककरा बिश्वदेव बर्मा ताककरा सरल पद जमातियानि क्वेश्चन किन्तु हाइबना आजराव मेजरिटी लिडार आंखांखाय लिखित करिबना যেহেতু ভারতবর্ষের খরচা প্রধানমন্ত্রী গইছে গাবা जोंनो सरनाय अब हाइके प्राय तामनाय 90% लिडार न अब हाइके तामनाय रोकाबखा माने वान सुबुय 90 यूजेस तंका किन्तु आ खरक तामना के बातंका बरक यूजेस याकारै बरक आलादा पार्टी खाना आजराव तामनुका देवव्रत कलयनो बा दाबिश बा चिनि ताककरा बरंमनां सरल पद जमातियानो बरक अब सीपीएम नि चक्रांत होने किन्तु हाइबना सीपीएम नि चक्रांत होने हबना अब जारा चक्रांत होने माने टीजेएस नि लिडार नि बिसिङाव आनि जेता एसेसमेन्ट अब कासे बोलंखा कारण तमना बोलनि प्रमाण ताव जोंनो थैयासा पर्यन्त देवव्रत कलय ब सीपीएम खाइमालांनि अब जोंनो हाइसे যদি সে সিপিএম এর বয়স সংখ্যাঙ্কায় সিপিএম নি বনে বজু বড় যদি সে আবহাই কাখাঙ্কায় লাস্ট পর্যন্ত বড় সিপিএম এ থাকাবো এবং বড় সিপিএম নি থাকাবো বড় যেটা দাবি সপন হন্দে চিনে বড় মলান তাকো ককরা সরল পদ জমাতে আপন তাও মনি বিহি বেসরা পরিচিত তো দেখানা রাজানি লগি হিময় তামনাই খালাই দং যাও তাও যে টিডব্লিউএফ নি এডভাইজার বোর্ড नि চেয়ারম্যান हंगे नायनाय दे आजराव जे आबहायके चिनि पिसा कक नि बिसिं तै खलायै बसक मिसआंडारस्टैंडिंग था हंगे अब फियाबा मेजॉरिटी लीडर तमनि बागै कांग्रेस बनि कांग्रेस नि राजनीतिक फायदानानि बागै जता इंदिरा गांधी कग्रमानि अब सक्सेस का 1984 नि 23 तारिख आगस्ट संखना जता आगस्ट ना सेप्टेम्बर अंति उकाबो परीक्षा जता एडीसी दिवस नै ताउ जे पलाले तले न तासे 23 आगस्ट अब आके नगांगाय नायदि दिनै दादेबर त बसक सेरि फेस खायका तेलेमुरा पुरा बाजार बरने त मने बने बुफायम हायना जे तामनाय दासुनि कलय बबो बलंगा थांनाय टीएनबी नै लास्ट पर्यन्त बबो आवाज ताकुनि सेक्रिफाइस खाय बरनि बुफानि सम्पत्ति जे तमन आबो बर रखा खायना
গাউন বাগাবো শুধু মঞ্চুক দেব তো কলয় কোনে কলয় চিনি লস সমগ্র ত্রিপুরাসানি লস গাউনি বাগै আবরকনো जों মইতো খয়া নাंनाय গেতাবো গ্রম চিদি যে টিউজিএস नि মুভমেন্ট বা টিউজিএস नि যেটা দাবি সাকসেস মানে বেশনে আবং হাঙ্গাঙ্গাই অবনো যে তামনাই হয়তো লিখিতভাবে যদি এগ্রিমেন্ট হয় এখন 1983 ની વિધાનસભા ઇલેક્શનો કોંગ્રેસ બાય એલાયન્સ কিন্তু 78 કોંગ્રેસ નીલંજા টিউজিএস ની 4টা এমএলএ তো হয়েছে বিরোধী বলতে 4 জন এমএলএ এবং কা এনে হেক কসান খরচা তাইক্লাই চরিলাম নি চিনে বরংনা তাপু করা বা যে এক্স এডিশনে সিএম হরিনাথ বর্মা অম্বি কেন্দ্রনি বরংনা থৈথাংজাক তাগকরা নগেন্দ্র জমাতিয়া বাংমা কেন্দ্রনি থৈথাংজাক বরংনা রতিমোহন জমাতিয়া তাই শান্তির বাজারনি থৈথাংজাক বরংনা চিনে গ্রাউ কুমারিয়া তাও বনি বসুল এমএলএ চিনে ফিলিপস বাবু কাঞ্চনপুরনি বরকনি যেটা রাজনৈতিক যেটা ফায়দা ন বরক নানান বাগাইন এলায়েন্স মানে বাধ্যমকা এবং টিউজিএস ন মা পয়সা কেবল টিউজিএস আবনো তামনাই যারাও কাহাম সিদ্ধান্ত নাখা কিন্তু হেবনো কাগলাই মানে আবং হাঙ্গাঙ্গাই কাইসা নেগেটিভ কথা হয়েছে গাবনি বাগাইন 83 বিধানসভাও কংগ্রেস 12টা মানখা টিউজিএস 6টা মানখা টোটাল 18টা আনখা গানবাগি জিরোনি থেকে 12টা সিট মানমানি বাগে ইন্দিরা গান্ধী খুশিংখা টিউজিএস অন্য বিশেষ খাইকা 1984 ni তেসি আগস্ট হাঙ্গাঙ্গাই আবো সমত রাজ্যসভা লোকসভাও দাতিংখানা রাজ্যসভাও তেসি আগস্ট খানা অবহাইকে খাই তামনাই শিক্ষিদল সংবিধান সংশোধন খাই ত্রিপুরার সামনে অবংখা ইতিহাস কিং ফিয়াবাসন তিনিও সাইমান কাজে আজ চিনি শিক্ষিদল বে আজ কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার করে আবনি বিসিন্তে খাই চিনি বড় রক নে যাতা সেফগার্ড কোনো করে আবু সাইমান খা আবন বাকি जों তাবুক এডিসি এরিয়ানো বেস খাই তামনাই সেপারেট স্টেট जों সানানি বাধ্য এবং তো সানাই দম হয়েছে বিশেষ করে আইপিএফ তিনি মুভমেন্ট কাহাম নংখা কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত বরকনি টার্গেট ফেল রংখা সাকসেস হাইমালিয়া তাবো গ্রাম চিদি হয়তো ত্রিপুরা ল্যান্ড আর ত্রিপুরা ল্যান্ডের মিনিং হাঙ্গাঙ্গাকে আলাদা রাজ্য মানছে তাম হাঙ্গাই সেন্টিমেন্টাল ওয়ার্ড আরো থেপাবই ত্রিপুরা ল্যান্ড হাঙ্গা তাবুকটা কাইসা তাবো গ্রাম চিদি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবো আলাদা রাজ্য ফিয়াবাবো সেন্টিমেন্টাল ওয়ার্ড থেপাবই আবো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবনে ইউজ খাইতা কিন্তু ফিয়াবা মেন হাঙ্গাঙ্কা বনো এডিসি এরিয়ানো বেস খালাই আলাদা রাজ্য गावनि बागै आ टारगेट न तुई से ताबुक जों सामं तांलायनानै कक्साबलायनानै थांसाके जों आगुलायनानै नङै मानो एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन बिसिं तै खालायो किन्तु हायबोनि सिने गोबां गेप दङै थाङो कारण तांनि जों शुधु पलिटिकल मुभमेन्ट सिनि खालायकेंया ताबु सिनि एजुकेशन नि जेता अवस्था अनेक काहिल ताबुकबो आनबगे एजुकेशन सिस्टेम जों डेभलपमेन्ट खालायना हायसे তাইবো যেটা মডার্ন যেটা টেকনিক্যালি বাকে বলতে কে মানে তো আমরা আপনার কোয়ালিটি মেনটেন করে নামাই দিই সানাই আপনার তো ওয়ান সুগই যে চেয়ার চিকন তখন পাওয়ার করি না আছে ন সামথে পাবই সঙ্গাবাকে তাপনাই এডুকেশন তাই কুসুগতি সানান বাকে বা আপনার মজবুত খানের বাকে সে ওয়ান সুগই সামনে খানা তাই বিশেষ করে ইকোনমিক্যালি जों बाहायके सेल्फ सापर्टिं माननाय जों बाहायके बाहायके जों रां गोनां खायमोननाय आबनो तुइबो वान सुगै अन्तत माइचानान व्यवस्था खालाय आबायके खायमोन गाबों हाके इकोनॉमिकल एंके दुइटा पार्ट दङ एकटा पार्ट दङ बिजनेस ता कायसा पार्ट दङ चिनि जे हा दङ आबनो जों प्रपार युटिलाइज मा खायनाय एग्रीकालचार बेस एग्रीकालचार माने सेग्रीकालचार माने बाय विभिन्न नि माने हायसे दा गाबों के बागै आ दुइटा साइटो जों इम्पोर्टेंट मारनाय आ दुइटा साइटो सीरियस मांगनाय हायसे गाउन बागै जे फर्मालिटी मेंटेन खालायै ताबुक नि जाता डेभलपमेंट प्रोजेक्ट
abu baiknya karena tangi hindi India bai mar Jerman ya belum তিনি অনেক বছর খান কিন্তু হাইপনা পুলা নিছিমে যে তিব্রা সাহাম করানি বাকি প্রজেক্ট খাজা খান আপনি কোনো ডেভেলপমেন্ট করে বছর বছর রাং সকাইও বছর বছর রাং সবাই জানি দङ কিন্তু তিব্রা সানে তাবু সাঙ্গো দি খানানি বাকি গাম সাকরে তাবু কানানি বাকি গাম সাকরে তাবু চুমনানি বাকি কামলাই করে অবস্থাও দङ আছে কারণ বাকি আবরণ সুসং সিরিয়াস কে ওয়ান সুমনা নাই আপনি বাকি আং কই যাব আবরণ সিরিয়াস কে ওয়ান সুদি এবং বুট সাইড না আইসা কেসা পরিবেশ ফাইয়ে আবনো থানচা খাই হাইন হাই কুবই চিনি যেটা প্রবলেম ন চিনি যেটা পলিটিক্যাল রাইট ন নানে বাকি হাইন হাই খরাং কাইসা খানা তো খরাং খানা নাইথকা যেটা চিনি যেটা তামনাই চিনি মাংবাইকে जों सामं तांगान नांगौ এবং আর সামং তাंगान বাগাইও আনি বিশেষ খাই কয়মানি হাইছে স্যার नों प्रिभियास जे थांनाय बिसिरमनि आगिरमनि हिस्ट्री नों बेस खाय साकादिदा पलिटिकल लिडार्स रमनि मिस अंडरस्टैंडिंग नि बागिनो गोबां मा काक्लायमु फाइक्या ताबु जेटा टिटी एडिसि बबा गारनि तिदुलम बाय एडिसि गवर्नमेंट तिप्रमता गवर्नमेंट ताबु स्टेट अफ हाइनो बबा गारनि लिडारशिप नो गवर्नमेंट नो बिति तिप्रमता आसुबितो अ कंडीशन अ सिचुएशन नासि नाय के ताबु निन मकलो बबा गारनि तिदुलम बाय तिप्रा साबा तिप्रा मथानि जे नाहार मंतै सरकारा फाइक्या आबनो फुलफिल ओंखारा हने वांसुगमान ताबु जे पॉलिटिकल ताबु जे पॉलिटिकल प्रेजेंट सिचुएशन नासि गैसा ओंया आउन बागा नांगौ स्कोप साव सीरियस के डेवलपमेंट तो संग वांसुनाय ताबु दं छि एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट खया थां गांगाय ताबु जे बाहायके मा खायनाय ताबु एकमात्र तामनाय खम्पय नबले खम्पय एनएचआर 1 एनएचआर 2 हनै जेता खुलका आबो डेवलपमेंट या हाइजे आबो दा चितने आमाला खुलका तांनि हिंदे आ खम्पय हाइके ताइ 10 टा खम्पय खुलना नांनाय एबं आबो सीबीएसई एफिलिएटेड ना नांनाय एबं आ जागानि मेन पावर आबो हानो तामनाय आनि बसानि बसा आबो हाइनि चाकरि खें लाखासे एकदम क्वालिटी मेंटेन खय आ जागो टीचर अपॉइंटमेंट ना नांनाय विशेष खाय साइंस बैकग्राउंड विशेष खाय जे सब्जेक्ट टीचर आबो प्रॉपर माने तामनाय क्वालिटी मेंटेन खय इंटरव्यू खय आबो के ना नांनाय गताबु जे प्राइमारी आ प्राइमारी नि যত কিছু স্টুডেন্ট দङ বরকনো আ জায়গাও 12 পর্যন্ত সেটেল খানা নামাই গাবো হেকে যদি যে খাইমানি তাও ওয়ান সুজা গেকো গান বাগে আগি যে তামনাই লেফট ফ্রন্ট যে সিস্টেম অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালুগো তাও বা আবনি সাই বেশি কোনো ডেভেলপমেন্ট যেটা এডুকেশন সিস্টেম আং নুকিয়াকো কারণ তা নির্মলে প্রাইমারি নি সিমি 12 পর্যন্ত totally CBSE ने affiliation ना होई उन्यां गांगां गायबा एडिसी एरिया नो बेस खलाई सेपारेट बूट खलाई माने स्टैंडर्ड बूट खलाई क्वालिटी मेंटेन खलाई एजुकेशन जेमोंट नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन थांगाय से सेगे मैनेजर बा कॉम्पिटिशन आसोगै कॉम्पिटिशन खाय मैनेजर अबाय क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन खाया ना गाबोनि जदि थांगा गाबो नेशनल लेवल ने कासा स्टैंडर्ड इंटरव्यू ना होई टीचर रिक्रूटमेंट खाया ना किंतु ताबु जों ताम नुखाबा कम्पनी जेता टीचर रिक्रूटमेंट खाया आ जागाव करप्शन नखा नुखाजों नरम बिसिं दैनो आ जागाव क्वालिटी मेंटेन खायाव टीचर रिक्रूट खाया आबुन जों नुखा गाव बहुत एजुकेशन डेवलप नाय बाबाय गाउन बाके आबाय नेशनल लेवल नेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन खायो आबाय के टीचर रिक्रूट खाया नांनाय एवं आ रिक्रूट खाया स्टैंडर्ड मेंटेन खाय नेशनल लेवल नि स्टैंडर्ड मेंटेन खाया नांनाय गेसे बनि काचे परिवर्तन फायसो बाय जेता बुग्रम छिदि जेता डेवलपमेंट बोलते माइचाना नि कक्टा हाइसे जेता चिनि जागा दङ आ जागाव जों ताम रिमान खाबा ताबु जे जागाव जों ताम किसान सा खलाय दंनाय माने आबुं का ट्राइबल वेलफेयर नि किसा अंश राबार नि स्कीम आबो बादे तो संग रेमी अबला हासे नका आबो बादे न ताबु क्रम छिदि
বিভিন্ন যে স্কিম সানামই মানুষ হয়েছে কম পয়সা পাই যেমন ত্রিপুরা সড়ক 10 বছরের পরে 15 বছরের পরে অন্তত লাখ কাইসা ফোনা বা 5 লাখ ফোনা বাইকে পুঁজি এমনি যা আবহাই কাইসা মানে তামনায় বুফাং বা আবহাই গেছেন গাই বা আবহাই গেছেন মুখও খাইমান হয়েছে এটা তাবুক যে নুক মানে আবহাই কোনো কাবা করে এটা তাবুক যে ট্রাভেল ওয়েলফেয়ারনি থেকে যে টিআরপিসিনি থেকে যে স্কিম রহর যাবে দং আবু সিমিছে গাবো তো কাসামছে গাবো আবুন বাকে যে ডেভেলপমেন্ট আংখা আবহাই কোনো সাজাক নাই করে দেওয়া হয়েছে এগ্রিকালচার বা সেগ্রিকালচার বা বিভিন্ন সেক্টর তৈ বাহাইছে এটা বিজনেস তৈ যেটা চিনি তাবুক জম্পুজলা মান্ডাই বা আবহাইকে করবুক বিশেষ করে আং করবুকও থাঙাই নগৈখান করবুক নি যারা বিজনেসম্যান দক সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার নি যারা বিজনেসম্যান দক বড় আগরতলা নি মানে তো ওইসব যারা বিজনেস খাই নতুন বাজার নি নাহারি বড় বিজনেস খাই নতুন বাজার নি যাতে বিজনেসম্যান দক বড় আগরতলা মানে তামনাই গোল বাজার ফাইনা ফাইও কিন্তু বরং হাঙ্কা নতুন বাজার আছে বরং মালনা ওই বড় জায়গাও বিজনেস খাই গা জায়গা বসে দাম গাইছেন টিপ্রাসা না তারাও কবি দো তাওরান যদি নিচে বড় দাম খেমা পাই নাই দাম খেমা করবুক নিচে বড় দাম খেমা পাইফিও নাই গাবো পাবলিক প্লেসার নিত গাউন বাকাই যে বরফ না কাইসা আগরতলা নেই খেবা বিভিন্ন জায়গা নেই হাসতে নেই যাতে ইন্ডিয়া খানে বিভিন্ন জায়গা নেই বরং মালটো বই বরং একটা বিজনেস খানে নেওয়ার সুবিধা যদি সে খাই রাখান খাঙ্কা বেলাই চাও आं वाइ थाम प्रपोजाल खां सिनि बरं गोनां आमफ्राय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार तामनाय चिनि पूर्णचन्द्र जमातियानो अन्तत एडिसिअ कोनैसो गाबो खुलुबाय देने माने केरिं कर्पोरेशन आबहाय एकटा अर्गानाइजेशन दङ जेमन नर्थ इस्ट केरिं कर्पोरेशन लिमिटेड आबहायका 2-3टा जुरिसे आबहायका जागाव बरक आ जागाव खुलुगरि रेखांका बरक रेभिनिउ मान खामो তাই চিনি জম্পুজলা টাকারজলা বা নিনি বা মান্ডাই বা যে কোনো করবুনি বরফনা হাসতে নে যে কোনো জায়গা থেকে মাল বুকিং খাইকানকে খমলং সুকইতে খমলং নিচিনি করবগত লামান বা কোনো অসুবিধা নলা ইনকে এই আবহাই কতগুলা ইনিশিয়েটিভ নানা নাই রাং করই কেতনদম চেয়ার আসুই তো মা চেয়ার ন ইউজ খাইয়ে অনেক কিছু বরমনে সুবাই মান ইনকে এই আবহাই মানে কোনো করে কাউনি বাগৈ যাতা হয়তো আনো চাই আপনি মানো আনো চাই আপনি মানো গান বাই ক করই কিন্তু হইপনা যাতা আগে যাতা তামনাই সিস্টেমেটিক পাতিতে যে ডেভেলপমেন্ট খাইজাব তাবো আবহাই কেন ডেভেলপমেন্ট খাইজাবে গান বাকা দ্বারা কোন পরিবর্তন হবে স্যার যেহেতু বার্নিং ইস্যু ফরেনের ইস্যু আবনো ডিটেকশনটা ডিপুট নিবাগিছে তাবো যেহেতু অফিসিয়ালি নোটিস অংখরজাক ত্রিপুরা হাস্টেনি গভর্নমেন্ট বুস্তুরটি ইনিশিয়েটিভ নাহার তংনি মখল বাহিনু গিতং না অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরা হাস্টেনি গভর্নমেন্ট বরং বিভাগনো আব ডেমোক্রেসি সিস্টেম নংনা নাঙাই এটা তাও যে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট ফর্ম খায় गावनि बागै ताबो ग्रम जे डेमोक्रेसी सिस्टेम तैन जों माने विशेष खायै जे विशेष चिनि बरर गभर्नमेन्ट साब्राना नांनाय इमप्लिमेन्टेशन खायनि बागै गावनि बागै एकदिके मुभमेन्ट एकदिके अफिसियेल ताबो जेता चिनि बरम गोनां दारनजित सामाने ताबो रम जे आ जागाव साबनि ताम रुल दं जेमन आसाम राइफल जेमन सीआरपी जेमन डीजी जेमन एसपी गाउन बागै आ जागावसो सुदा हानि डेपुटेशन बा बाइके खने जों एसपी नो डेपुटेशन मारनाय डीएम नो डेपुटेशन मारनाय ताबरो जे आसाम राइफल जों डेपुटेशन मारनाय डेपुटेशन बोलते जाना लीडर तंगै र थाङै बरकनो कपि तु तोरै मानले ओके एया बाइके खाइसे जे जागाव जे खाया नामाबो जों खाया नामा At present time, sir, tamne regional political party tai je state government ni je ruling political party for hinsidi tai je tongnai national political party plus regional political party rogni brok ni activity no nangke nogui satisfied da to detect and to deport the foreigner. Ang ব্যক্তিগতভাবে satisfied কারণ তামি তাবো খুব পর্যন্ত কোনো একটা আবহাওয়া কোনো একটা অফিসিয়ালি গভর্নমেন্ট আবহাওয়াকে খাইছে মঞ্জাকো কারণ বাকি টোটালি আংকে ব্যক্তিগতভাবে সানাই গভর্নমেন্ট ফেল বাংলাদেশি তো গোবাংমান পংলে না তাবুক যারা তাবুরাম যে তাবুক বিশেষ করে চিনি তীব্রা সবারিও রাজমিস্ত্রি তম
বিশেষকৈ বৰক শিলচনী এড্ৰেছ নাই বা বাহিকে পত্রে পঠাই যারা মাইনরিটি গ্রুপ নিটা থ্রু রকটা পর্যটন বাংলাদেশ যারা কলকাতা নি ফাইনে ওরা হেড মিস্ত্রি বা বাহিকে তমের পর্যটন বাংলাদেশ ওকে তো এই যে সঙ্গে ভূমিকা বল কাইং থাইসা আবু বাদে না তাবু যে মানে হিন্দু ধর্ম নিবিষণ বা হিন্দু নিবিষণ ওকে ফাইতাম আবু তো কন্টিনিউ ফাইতাম বলে একে 300 জোড়াও আবুনে কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন করে এঙ্গা কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়া নিবিষণ সবচেয়ে এফেক্টেড কাঙ্কাই চিনি ত্রিপুরা স্টেট এঙ্গা এফেক্টেড ওসে তাবু সুজোড়াও কোনো একটা মানে তাবু তামনাই जों अबायके माने तामनाय इमप्लिमेंट खायके अबाय कोनो तावसु जरानि जाना मते कथर बा अबायके खलायै माने अबायके एक सानना माने आं नुकिया खुटा सर सिगांगबो तो अबाय नोटिफिकेशन दं अखका हायदिबा सर जे साइमन मतेके 1971 ताइ 2017 ताइ 2025 ताबो के 3 बार नोटिफिकेशन सर थानदल हम से बखक्ति अंखरका सर ता उनखेबनि को तो 30 days नि टाइम फ्रेम खावै रिजार्व और 30 days बाकी जो तनो रिपोर्ट खाइमा मानो ताम सनाय सर ना एक्चुअली जो तनो रिपोर्ट खाइनाय खाया अब गवर्नमेंट डीजेआर नि ऊपर डिपेंड खाय अब गवर्नमेंट जदि से डीजेआर खाय कांगां खाय मांगाय छै गता कैसा जागो माने तामनाय अब तामने सासेनाय जे नों साका आगे बमो हागे नोटिफिकेशन ना करता गागा अब न जों जता सक्सेस खाइमे मन पेसने गागा गाय चिने उइक पॉइंट तामने मला अब न तो यो जोंरा माने तामनाय राजनैतिक चिनि से खाया नाय ताबु रम चिनि दुइटा पार्ट दं अजानो जरा नेशनल पार्टी खायनाय आरो बिसिङो सीपीएम पार्टी दं आरो बिसिङो कांग्रेस पार्टी दं बरं गगे नीलार सिताबो बरके नीलार से गगे नीलार गगे बरता हातो पनि बगे या जागो बर कक सानायबा अथच बर बुत नानान बगे जों महिरनाय निसो गान बगा आपनो बात छरगरा दे ताबु जारा जों नेशनलिस्ट मेंटालिटी तुइ दंनाय र चिनि बाहायना तामो ए अवस्थाव माने आबो कबाल हामिया ता वालायनाय नेन जे चिनि मेन इशू हि दंसो होइसे गंगा आ मेन न तुइ गंगा जों थामजाके सिस्टेमेटिक जों आपनो खलायसिमया जदि सिस्टेमेटिक जदि खलायरिया ठीक আছে तामुनी नाय आबो जरिसे फरेनार इसुनो आबो तामनाय डिटेक्शन ताय देबुट थयमालिया आबो चिनि प्लस पॉइंट दंनाय तामो निया गांगा बा कपरिनर जसमान ल दंनाय चिनि चिनि एदिसे एरिया बेस ल चना आलादा राजरदि आबो अल्टरनेटिव मा फाइनाय बिले हायसे एके किन्तु हायबोना आगिन को नां मयतो फाइना बा मोसम आगिनि पेन चक्रवर्ती बा साजा मानिक सरकार बा साजा एक समये त्रिपुरा राज्य जनजातिर संख्या गरिष्ठ ছিল ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেছে ও সানাই রং গাঙ্গাই মানিক সরকার বহুতই মানিক সরকার সাও आं निजी खानाजा कासे सेमिनार एनजीओ नि सेमिनार दा कायसा निबेन चक्रवर्ती बो सालांजा आं निजी खानाजा एक समये এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যা বড় ছিল ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স তাম্বা তাবুক মেজরিটি যে তাবুক যে তামনায় 16 লাখ তমন বিসিং অন্তত তামনায় 20-25 হাজার বাটুই যত নাব তামনায় ফরেনার সুজা কখাসি যেটা কুবই কপতা হাসি গামবারি কপরে জাংমানিকা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন জাংমানি হইনো ইন্ডিয়ান যারা লিডার তমের তাবু গমছে বরমনাম নরেন্দ্র মোদি তাবু বরমনাম অমিত শাহ হোম মিনিস্টার পরম সমামন না কপরি জসপান হই দমছে তা जोंनो दादिके सानदिके तंनानै रेदि आंबो सेपारेशन मारो बेदि कपरै केमन बिरोधी बसाया जों माने सानि बिरोधी बसाना कोया दावल रनसेदि निने तामनाय माने सरकार बिरोधी बसाना थांया बा जों दाव वान जिरं बिरोधी बसाना थांया हायसे हाय दिबा इखो बरं साबार खालायनाय उलं हांखाय যখন जों सेपारेट स्टेट माने जों आलादा एडमिनिस्ट्रेशन नि थाङाना आब्रं गांगाय वान जिनि बिसिङावसो फरेनार इशू इमप्लिमेंट खालामनाय एक समय जरिसे थैया दंहा गांगाय 40-50 बोसोर बिसिङैनो नरबो थैया दंहा नुगलांनाय हयतो आं बासिया फने किन्तु आबाहाय आन्दोलन फायनाय जरिसे सेपारेट स्टेटनि थाङा गांगाय
হরিনা রিসুনো ইমপ্লিমেন্ট মা খানে হিনে আপ্রুভ বরক সিসিরি খুবনাই হয়েছে কারণ তাই যে জায়গা কিসেও বরক যেভাবে বাঙানা আপ্রুভ হাঙ্গাঙ্গে বরক বাদ দং নাই হয়তো হরিনা রিসুনো বরক ইমপ্লিমেন্ট খাইছে অবংকা মানে তামনাই আসল ফে নাই তংনাই লুকরক ন আনি চাইরক তং হাঙ্গাঙ্গাই না কারদি তাই যেটা কেবনি বখা দুঃখ নাঙাই দং হাঙ্গাঙ্গাই এবং দুঃখ নাংলে আং কক সামানি দং হাঙ্গাঙ্গাই আं নাগাर सानो आवनि बागै लास्ट आं नबनो पयनाय आनि কক मथांनि बखा थांनाय किने जे लिडार न जों तामनाय वालाय माने काजता काजन व्यक्तिगत आक्रमण खालामनानै आवनो मथागै हारिजों खानाय थांचांलायनाय एबं अ जागा नबनो पयनाय चिनि बुबा गरानाब प्लिज इनिशिएटिभ नावै आवनो मथागै যেমন থানচাকে তাইব ত্রিপুরাসানি হামরানি বাগै মুভমেন্ট খাইনানি বাগै কবং নারাগै সাইরক নাকার সানাই আনি কিসা বক্সাव নরম পাইরিকা যতন খালাमनाय